अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। रियाद से खबर आई है कि सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जो कि समा के नाम से जिसे जाना जाता है, उन्होंने एक अहम एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को कहा है कि अब उनके एटीएम के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे सख्ती के साथ मॉनिटर किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम बैंकों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि इस जून के आखिर में यानी इस जून 2019 तक जितने भी अफराद ममलिकत में ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, इनके तमाम रिकॉर्ड उनको मुहैया किया जाए। इस सिलसिले में याद रहे कि ऑटोमेटिक जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी को वो ऑटोमेटिक वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन भी ट्रांसफ़र होती हैं। इसके ज़रिए वो ऐसे तमाम अफराद जो अपनी आमदन से ज़ायद पैसा ममलिकत से ट्रांसफ़र करते हैं या वो एटीएम कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे छानबीन की जाएगी। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप हजरात को बहुत मरतबा ये बताता आ रहा हूँ कि आप किसी भी अपने रिलेटिव या अपने दोस्त अहबाब को जो उनकी रकम है, उनका पैसा है, अपने एटीएम कार्ड से अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके रिकॉर्ड में ही कंसीडर किया जाएगा। इस सिलसिले में आपसे पूछताछ की जा सकती है कि बल्कि अब की जाएगी कि ऐसे अफराद जिनकी आमदन तो कम है मगर उनके एटीएम कार्ड के ज़रिए ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं, तो इस सिलसिले में उन्होंने ये पैसा कहाँ से हासिल किया था। लिहाजा किसी गैर जानने वाले अफराद की ट्रांसफ़र मनी करने की बजाय अपने जो रिलेटिव्स और दोस्त अहबाब हैं उनकी भी रकम ट्रांसफ़र करते हुए आप अच्छी तरीके से सोच लें, क्योंकि इसका जवाब अब आपको खुद देना होगा। इस सिलसिले में मज़ीद जो तफसीलात आई हैं कि अब एटीएम कार्ड जारी करते वक्त वो तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा और ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवाए जाएंगे बैंकों की जानिब से कि अगर कोई भी शख्स इस तरह की डीलिंग में गिरफ्तार किया गया तो उसे भारी सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपनी लाइल्मी की वजह से मुश्किलात में घिरे देखे गए हैं, तो ये एक अहम तरीन खबर है जो उनके लिए मैंने आपको अभी सुनाई है। बहुत एहतियात करें, क्योंकि किसी भी वजह से अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो मुश्किलात में फंस सकते हैं। दोस्तों, जवाज़ात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनकी कंपनी या उनके कफ़ील उनका अकामा रिन्यू करवाने में देर करते हैं, ऐसी तमाम कंपनी और कफ़ीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि अपने मुलाजमीन का फाइनल एग्जिट भी नहीं लगवाते हैं, क्योंकि ये ममलिकत में ऐसे अफराद के क़याम का सबब बनते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद रहते हैं। बहुत सारी कंपनी और कफ़ील के कंप्यूटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं या जो कवानीन के मुताबिक उनको डॉक्यूमेंट्स ममलिकत में देने चाहिए वो नहीं देते, जिसकी वजह से उनके मुलाजमीन के अकामे रिन्यूअल या उनकी और जो फैसिलिटीज़ वो अपने मुलाजमीन को देते हैं वो भी पेंडिंग में चली जाती हैं। तो लिहाजा ऐसी तमाम कंपनी और कफ़ीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज़ किया जा रहा है जो कि अपने मुलाजमीन को जानबूझकर मुश्किलात से दो चार कर देते हैं। लिहाजा दोस्तों, इस सिलसिले में आप हजरात के अगर कंपनी या कफ़ील आपके अकामे रिन्यू नहीं करवाते हैं और आपका फाइनल एग्जिट भी नहीं लगवाते हैं, तो ऐसे कंपनी और कफ़ीलों के खिलाफ आप जवाज़ात या वजारत अमल या लेबर कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए अब कवानीन में काफ़ी एक अहम एलामिया जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि रोटी के अंदर या रोटी में जो नमक की मिकदार है उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नमक के नुकसानात के बारे में पूरी दुनिया में एक अहम कैंपेन स्टार्ट कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नमक इंसानी सेहत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी वजह नमक का बेजा इस्तेमाल है। इसी तमाम सूरत को देखते हुए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने तमाम बेकरीज और जो भी ऐसी जगह जहां पर प्रोडक्शन होती है उसमें कहा है कि 1 ग्राम
سے اور 100 گرام کے کسی بھی چیز کے اندر 1 گرام سے زائد نمک کا اگر استعمال کیا جائے گا تو ایسی تمام پروڈکشن والے اداروں کو سیل کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف بھاری جرمانے کیے جائیں گے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نمک کا استعمال 5 سے 6% کسی بھی پروڈکٹ میں کیا جاتا ہے، جو کہ 1% کرنے کے لیے اب اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا دوستو اپنی زندگی میں نمک کے استعمال کو آپ بھی کم کریں، کیونکہ یہ نمک آپ کی جو دل کی شریانیں ہیں ان کے لیے کافی نقصان دہ ہوتا ہے۔ بیشا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی ایئر لائن کے غلط SMS کے باعث بہت سارے مسافر اپنی منزل پر نہ پہنچ سکے۔ پرواز صرف 4 مسافروں کو لے کر بیشا سے جدہ پہنچ گئی۔ مسافروں کو ایئر لائن کی جانب سے ایک SMS موصول ہوا جس میں فلائٹ شیڈیول میں تبدیلی کی اطلاع دی گئی تھی۔ سول ایویشن کے ترجمان ابراہیم الراؤسا نے بتایا ہے کہ مسافروں کو غلط SMS بھیجا گیا۔ ایئر لائن اس کی ذمہ دار ہے جس پر قانون کی شق 10 کا اطلاق ہوتا ہے۔ قانون کی اس شق کے مطابق پرواز منسوخ تصور کی جائے گی۔ ایئر لائن مسافروں کو 100% ہرجانہ ادا کرنے کی پابند ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ مقررہ مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے قانون کے مطابق اگر ایئر لائن کی جانب سے مقررہ وقت سے 4 سے 24 گھنٹے قبل فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس صورت میں ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسافروں کو آئندہ 6 گھنٹے کے اندر دوسری فلائٹ مہیا کرے، ورنہ فلائٹ کینسل تصور کی جائے گی۔ ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کے لیے دوسری پرواز کا بندوبست نہ کیے جانے کی صورت میں مسافروں کو اختیار ہے کہ وہ کسی دوسری ایئر لائن کا انتخاب کریں جس کی رقم متاثرہ ایئر لائن فراہم کرنے کی پابند ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو ٹکٹ کی پوری رقم بھی 100% ہرجانے کے طور پر ادا کرنا ہوگی۔ دوستو واضح رہے کہ سعودی عرب کے شہر بیشا سے جدہ آنے والی پرواز میں مسافروں کو سعودی ایئر لائن کی کنٹرول روم سے موبائل پیغام ارسال ہوا جس میں بتایا گیا کہ پرواز کا وقت تبدیل کیا گیا ہے۔ وہ تمام مسافر جو اس پرواز کے ذریعے بیشا سے جدہ آ رہے تھے SMS کے اس پیغام کے مطابق ایئرپورٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ فلائٹ تو جا چکی ہے۔ مسافروں نے سول ایویشن سے رابطہ کر کے انہیں وہ SMS دکھایا جس میں پرواز کے وقت میں تبدیلی کی اطلاع دی گئی تھی، لہٰذا وہ تمام افراد کو اب وہ مکمل رقم واپس کرنی ہوگی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی محکمہ سیاحت اور قومی ورثے نے ٹورزم کے سلسلے میں مملکت میں تقریباً 2018 میں 211 ارب ڈالر کی آمدنی ظاہر کی ہے۔ مملکت میں سیاحت کا شعبہ تیل کے سوا اقتصادی شعبوں میں سب سے زیادہ فروغ پا رہا ہے۔ سیاحت سے ہونے والی آمدن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی محکمہ سیاحت مملکت میں بہت سارے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمتیں مل رہی ہیں، کیونکہ سعودی محکمہ سیاحت نے مقامی شہریوں کی تقرری اور ان کی شرح بڑھانے کے لیے جو پروگرام جاری کیے ہیں اس میں سعودی محکمہ سیاحت 2019 میں سب سے ٹاپ پر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں ٹورسٹ گائیڈ جو کہ سعودی شہری ہوں گے اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ان میں غیر ملکی افراد کو بھی جگہ ملازمتیں ملنے کی امید ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مملکت میں تیل کی پیداوار کے بعد جو سیر و سیاحت کا یہ شعبہ ہے یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کاروبار